Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life? Hopefully you are in a great condition right now. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Before continue watching this video, please make sure that you are now sitting comfortably. Silahkan posisikan duduk kalian senyaman mungkin. Well, to start our lesson today, let's pray together first. Pray, start. Finish. Okay students, now prepare your notebook, pen, ruler, and of course your dictionary. Make sure you have them all. Pastikan saat ini kalian sudah menyiapkan buku kalian, kemudian alat tulis, penggaris, dan yang pasti kamus. Well students, please watch and pay attention to every instructions on this video. Pastikan kalian menonton dengan seksama dan memperhatikan setiap instruksi atau petunjuk yang ada dalam video pembelajaran ini. Make sure you don't miss anything. Jangan sampai ketinggalan ya. Now, please create your own worksheet on your notebook as displayed on the screen. Sekarang, silahkan kalian membuat worksheet atau lembar kerja di buku tugas kalian seperti yang ditampilkan di layar berikut ini. You may pause the video so you can do it better. Pause videonya ya. Are you finished? Well done. Well guys, do you like stories? Apakah kalian suka membaca cerita? When I was a kid, my father always told me stories before I go to bed. Jadi ketika Bu Irma masih kecil, ayah Bu Irma itu selalu membacakan atau menceritakan kisah-kisah sebelum Bu Irma tidur. Di antaranya stories of si kancil, story of Alibaba, and stories of our prophets. Jadi kisah tentang nabi-nabi. I believe nowadays you are familiar with various kinds of stories. Bu Irma yakin saat ini kalian tentu lebih familiar dengan berbagai macam cerita. Jadi banyak jenis-jenis cerita yang kalian temui, ada cerita horor, kemudian cerita lucu dan lain sebagainya. And in this good occasion, we are going to discuss something related to stories. Okay guys, as a start, please prepare your worksheet. Siapkan lembar kerja kalian. After this, I will present several words. Jadi Bu Irma akan tampilkan beberapa kosakata. Write down the words on your worksheet, then find the meaning with the help of dictionary. Tulis kosakata dalam lembar kerja kalian, kemudian temukan artinya dengan bantuan kamus. Pause the video and do it. Are you finished? Well done. Now let's take a look at a story. Are you ready? Let's read the story together. Okay, so what do you think of the story? Is it interesting for you? In my opinion, the story is a good one. Now, let's go back to your worksheet. Sekarang, kita kembali lagi ke lembar kerja kita. Well, make sure that you already done the word bank. Pastikan kalian telah menyelesaikan
kosakata yang tadi kita cari artinya. And after reading the text, if you found another new vocabularies, you may add here. Jadi setelah membaca teks, jika tadi kalian menemukan kosakata baru, silahkan kalian bisa tambahkan di My Word Bank ini beserta artinya ya. Now let's move to part 1. In this part, you have to write down the setting of the story. Jadi tuliskan setting yang berisi informasi tentang where and when the story took place. Jadi di mana dan kapan cerita tersebut terjadi. Then, please write down the participants. Jadi siapa saja yang terlibat dalam cerita tadi. Nah, ini di awal-awal ya. Nah, pengenalan tokohnya siapa saja. Then after finding the setting and the participants, please write down what we call part 1. Jadi part 1 ini isinya tentang setting atau waktu dan tempat terjadinya cerita, kemudian ada pengenalan tokoh juga. Kira-kira dalam cerita part 1 ini disebut sebagai apa? Now let's continue to part 2. In this part, you have to write down the problem. Jadi di part 2 ini silahkan kalian tuliskan permasalahan. Masalah apa yang harus ditulis? Jadi the problems that was faced by the main character of the story. Jadi masalah yang dihadapi atau yang dialami oleh tokoh utama dalam cerita itu apa? Ya. Nah, after that, in your opinion, menurut kalian, kalau part 2 ini berisi masalah dari cerita, kira-kira part 2 ini kita sebut sebagai apa? Nah, jadi dia itu bagian apa sih di dalam teks? Kalian tulis di sebelah sini. Well, now it's part 3. In this part, you need to write the solution. Jadi, kalau di part 2 tadi masalahnya, di part 3 ini adalah solusinya. Jadi, part 3 ini nanti kira-kira bagaimana masalah tadi terselesaikan. Okay, after write down the solution, in your opinion, part 3 ini dia itu disebut sebagai bagian apa dalam cerita? Kalau part 2-nya masalah, kemudian part 3-nya itu solusi, berarti part 3-nya itu kira-kira bagian apa dalam cerita? Okay, next, please write down the possible title for the story. Jadi menurut kalian judul apa yang cocok untuk kita berikan pada cerita tadi? Nah, ini silahkan kalian berkreasi. Kira-kira judulnya apa? Then the last one, please write the purpose or objective of the text. Nah, jadi kira-kira after reading text, setelah kalian membaca itu, bayangkan bahwa kalian adalah the writer of the text. Bayangkan bahwa kalian adalah penulis cerita. Kira-kira apa sih yang kalian inginkan dari menulis cerita itu? Manfaatnya apa sih untuk the reader atau pembaca? Nah, oke, silahkan kalian kerjakan. Yay! Good job! So guys, what do you think of the lesson today? What have we learned today? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Yeah, we learned about text which tells stories, or we can call it as narrative text. Alright, this is the video for today. Now please check your Edmodo and we will have an exercise there. Silahkan kalian buka Edmodo karena akan ada latihan soal di Edmodo kalian. Don't forget to finish the exercise before the class is over.
Jangan lupa, pastikan kalian telah selesai mengerjakan latihan di Edmodo sebelum jam pelajaran ini selesai. Thank you for your good work today. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.